କାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କହୁନ ହଁ ନାଇଁ ସେଇ ଅଞ୍ଜନା ଶବ୍ଦ କାଟି ଦବ ସେଠି ଯମୁନା ବସେଇ ଦବ ବୁପା କିଲୋ କି ଟକ ଟକ ହଉଚ କି ବାଇ ବସନ ମାଗ କି ଆମ ସଖା କେରେ କୋନ କହିଲେ ଜାଣି ପାରନି ଭାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି ଟିକେ ରହମ ମତେ ସେ କୋन पे ବସ୍ତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସଖା ମୋ ପଛରେ ମାଗିଅ ଟିକେ ଝୁକି ଦେର ପଦୁଟେ ବନ୍ଦ କରିବା ହଁ ତାହେଲେ କଣ୍ଟିଆ ଭାଇ करे ତ ଆଲୋଚନା ହଁ ସଖା ଏଠି ତାଙ୍କ ଆଶାର କାଇଁ ଧାଡ଼ିବା ପୂରଣ କରି ଆସୁ ତାହେଲେ ପଦଟି ଆସିବ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦବା ନହେଲେ ସେ ଯଦି ଗାଇବେ କହିବେ ଆସୁ ରହର ଭାନୁର ଝିଅ ରହର ଭାନୁର ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ବଢି ଗଲା କାଇଁ ବଢି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ବଡ ନାନୀ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ ନାନୀ ବଢେଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ବଡ ନାନୀ କେ ଆଗ ସାଇଜ କରିବା କଥା ଆସୁ ରହର ଭାନୁର ଝିଅ ବଢି ଗଲାନି କି ତୋହର ମୁହଁ सखाम किरा गोपी माने सिना किछि जानि पारंतिनी ए बड़ नानी हेले सुदा तांकर सिना शिक्षा कम किरा तमे पराइटी राधा कृष्ण जुगल मूर्ति किरा तमे कम से कम लीडर तांग सखी के मेळे तमे कम से कम बुझि जिवा कथा कि नाही हां ए सखी को मेळे रे उल्लंघन हुआ रहा बनोरदिया हरि गलाली की तोरी मुहा रहा बनोरदिया ए मु देखुची एका उद्दंडी नारी हे गलेनी हां भाई तो कहउसनी बेल चाल चार रेकेटिंग चालीची काली तो जीव बोला जी पुणी हारी बड़ अक्षर लेखा आसीबो सखा एनु तने किछि कहबानी बेसी हार पकेइबनी रेकर्डिंग चालीची तेन करी अल्प अल्प किछि पानी मिसाई दबो सखा सखा म ए गोपाल पवने पिता छाड़ सती बोले ना उदंडी हला ना कोन हां ए गोपपुर उदंडी नारी हे सत्तरे मजा कुछ उदंडी हे गले हां यदि उदंडी न होय थाते ताले दिन दिवस रे आसी उल्लग्न हुवते नाही ए गोपपुर उदंडी नारी सखी कुतु संगरे धरी सागे को तो संगरे धरे सागे को तो संगरे धरे ए गोपपुर उदंडी नारी सखी कुतु संगरे धरी सागे को तो संगरे धरे सागे को तो संगरे धरे पारबता किछि मानु नाहु तो हे 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 रही जा आखी उठिला जनो कान थिबा दिन को सुनिलनी नारी माने कोठो उल्लंघन होत सुनि ए सखा ना पुरुष पुओ तो से उल्लंघन तो थाबी गामुछा पिंदी के हमें स्नान करूचे पुरुष उल्लंघन हले भी से गामुछा खंडे पिंदु छथि ए अंडी रंग परी देखाओ देह रहरा भालो राजिया हरि गलानी तोरी मुआ रहरा भालो राजिया टाइम हो जाय छै आर थकर बस्त्र दबा श्री गुरु का पाद सन बोला हम एक बार हरि बोल दिन कुंदन दास पदटिए छंद आसीबो गोपीकर वस्त्र को उड़ाई केशव मोहन रे Sumari
ଗୋପୀଙ୍କର ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଜମା ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ମହିଳା ଫଳା କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଛୁଇଁବି? ସଖାମ ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପବନ ଦେବତା ସବୁ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉଡାଇଲେ। ସଖାମ ବିଜେ କଲେ ନିପ ପରେ ନିପ ମୂଳ ବିହାରୀ ଗୋପୀ ମାନେ ଜଳେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଲୟ ନାହି କାରି ଗୋପୀ ମାନେ ଜଳେ ପବନ ଦେବତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପବନ ଦେବତା ଟିକେ ଉଡେଇ ଦିଅ ଉଡେଇ ଦିଅ ହଁ ଉଡାଇ ଆଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସଖା ତାହେଲେ ଏଠି ଆଦେଶ ଦେବା। ହଁ ସଖାମ ହଁ ତାହେଲେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପବନ ଦେବତା ଏଠି ବସ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ଉଡାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସଖା ତାହେଲେ ଏଠି ମଞ୍ଜୁଳା କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ନାଇଁ ଆମର ଚାପୁଡା ବସେଇବେ। ସଖାମ ସଖା କହିଲେ ଗାଲରେ କୁଆଡେ ଚପୁଡା ବସେଇବେ। ଏଠି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଲଟର ପଟର ହେବେ ବୋଲି ଏଠି ସଖୀ ଜନ୍ମ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ସ୍ଥାନ କର ସଖା ସଖାମ ଆଜି ଦେଖିଆ କିପରି ଚାପୁଡା ଦେବେ ଏ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଟିକେ ଭଲରେ